Nak, yung kapatid mo, you want a baby girl or a baby boy? Baby girl. Ay, baby girl. Eh, papaano pagka boy yung kapatid mo? Sabi ko, Doktor, babalik naman po yung kapatid ko. Ayoko kasi kapatid, gusto ko baby girl. Pwede po yun, na. Po. Paano pag sinabi ni doktor, hindi pwede, yan na yun, ayan na yung baby nyo. Hindi baby girl ang baby nyo, baby boy. Oh, paano yun? Paano girl, mami? Ikaw yung girl, di ba? O, baby girl yun sa atin. Ah, baby girl. So, alam mo, baby girl, baby natin. Love ko kasi si baby girl, yung boy hindi ko love. Ay, bakit? Hindi ko kasi love. Gusto ko girl, gusto ko kapatid. Gusto ko girl. Ayoko baby boy.